नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने भल थे खुशी रे थे गोटे विश्वास रे थे आम महाप्रभु तो अच्छा ना गोविंदा 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 जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने भल थे खुशी थे गोटे विश्वास थे गोटे भरोसा थे आम महाप्रभु तो अच्छा ना प्रति मुहूर्त था प्रति क्षण था प्रति आपणार्पण था प्रति मन जो आसे बेले बेले आसे मनरे मु बहुत बड़ भक्तटीए मु बहुत बड़ आपणार लोकटीए मो कथा मु कहूँ किछि वर्ष पूर्वे मु कहूँ हुए तो मु तो जानिबारे एमती किछि हेई नहीं किंतु जेतेबेले महाप्रभु प्रमाण करिसेंती माने मते गोटे शक्त चटकड़ा देइछन माने निश्चय मो अजाणतरे मनरे मोर किछि परिमाण रे गर्व तो निश्चित आसीतबो अहंकार तो निश्चित आसीतबो महाप्रभु को मु सबुठारु बेसी भल पाए आ महाप्रभु मते भी सबुठारु बेसी भल पाती नले एबागिया प्रमाण दे न थांते मते गोटे शक्त चटकणा दे न थांते निश्चय मु मानुची मोर अजाणतरे मो मनरे किछि अहंकार थिबो कि गर्व थिबो कि जे महाप्रभु को नहीं मु महाप्रभु को बहुत भल पाए महाप्रभु मो ठारो अधिका कागु भल पांतिनी मु कहूची किछि वर्ष पूर्वर कथा साधारणतः मु जेतेबेले महाप्रभु को पाखक जाए मो निज नियंत्रण न थाए किछि मुंडे रे किछि व्यवस्था न थाए कि मुंडे रे किछि चिंतन न थाए जे आज मु महाप्रभु को पाखक जीवी कि महाप्रभु को बस पागलामी कहले अत्युक्ति हम ना बसी थी किंतु केबे दिन रे जाइनी महाप्रभु को पाखक दिन रे जाइनी सब बेले माने जेतेबेले भी जाइछि राति 9टा पर जाइछि आउ जेतेबेले मन भितरु एते माने हृदय भीतर गोटे विलाप मुहूर्त आसीबो मते लागे जे मु श्वास रुद्ध हो जाउछि तांको बिना मोर ऑक्सीजन दरकार जमते अम्लजान दरकार बंचिबा भाई मो अम्लजान ही सीए
मत लगे छाती चिपी से देह तो झाड़ हो जाए आउ गोटे अद्भुत ये लगे मत छाटी पिटी लगे हठात कि बाहर पाखक पड़े जाए से दिन कथा कहूँ राति 11टा केते पाखापाखि होता है हठात मत सेमती लगे मत पागल बागिया लगे मुझे देखिए हठात कि कार चाबी ना बाइक चाबी धरबी पलैबी से दिन मुझे जाऊँगी हठात कि सेमती लगी बाहर की जाऊँगी जाइकरी लिंक रोड पाखापाखि लिंक रोड पाखापाखि मोर जड़े अति निजर लोक सी हठात कि फोन कले कहले भाई आपन कौटी मु कहली आउ तो महाप्रभु पाखु जाऊँचे हाँ मोर गोटे बदगुण कहीपारती कि खराब कहीपारती मुझे जानी मु किंतु जितेबाला महाप्रभु पाखु आज पर्यंत जाइए साधारणतः किछि माने बहुत 10% टू 15% छाड़देले केबे मु कहार संगे जाए ना मु एकुटिया ही जाए ना मु जितेबाला मोर जितेबाला निशा आसे निशा तो सही मोर जितेबाला निशा आसे मत से पृथ्वी पलय जाओ मत आउ कहीं देखा जाती ना घर लोक कि ना मुझे कथा जीवी आ मो सांगे क्या निए ना मु कहली मो लाइफ रे मु जी 17-18 वर्ष भितर एमती घटना घटी जहाँपर मु जानिली महाप्रभु को छड़ा मोर आउ कहीं नांती सेमती किसी घटना श्रीमंदिर रे घटई जहाँपाई श्रीमंदिर आज मोर घर श्रीमंदिर पंडा पड़ियारी मत परिवार सदस्य परि भावती मुझे स्वाधीनता मोर सेठी थाए जी स्वाच्छंद मोर सेठी थाए मो अंतर रे जो परिवारपण जी श्रीमंदिर रे मो पाई सेठी यही घरे मु आईनी जेहेतु ये बापा को घर मते आनंद लगे किंतु शांति मु पाए श्रीमंदिर रे पाए मो बापा मो पाई बहुत किछि थिले बापा तो जीवंत जगन्नाथ ही थिले मो पाई एबे भी तांकर आशीर्वाद अच्छी तांकर भल पाइबा अच्छी किंतु महाप्रभु सबु किछि बापा तो आहुरी किछि बापा जदि मते जन्म दे न थांते आज मु आपन को महाप्रभुकर कथा ही कहू न थांती से दिन भी सेमती से जो जड़े बाबू फोन कले कले आपण भाई कोटी मते बयस रे बड़ हेले भी मते भाई डाकंती मो पाठर बाहरला मुझे व्यस्त अच्छी ना से रांधिले एत रात माने सी मत जानी मो घर को आसती ये करती हठात कि कहले आपन ताले जाऊँ महाप्रभु पाखक मु कहली हाँ बाहरी गला ना भाई मु जस्ट लिंक रोड रे क्रॉस करची भुवनेश्वर जाइए क्रॉस करची आ मुझे जी जीवी फॉर्चुनेटली से कथा भितर हाबुड़ा हाबुड़ी हो गलु तांकर गोटे फॉर्च्यूनर गाड़ी थिला मोर गोटे छोटिया गाड़ी से गाड़ी की मु धन्य कहीं कहे से गाड़ी रे बापा किणा होता से गाड़ी रे बापा थरटिए बसचंती से गाड़ी मोर जीवन बाबा से आग सीट रे बापा थरटिए बसचंती तापरे महाप्रभु पाखे बापा को छाड़ी आसते आज्ञा जिते गाड़ी बसे आज्ञा से सीटा देखिले लगे ए भी बापा बस बापा कुआड़े जाती से भाई कहले नाई आज्ञा आप गाड़ी रखी दिंतु मुझे दुकान चिन्ह ये जावा से राति 11टा समथिंग है बसिलु गाड़ी रे मुआ मना कर पार्लिनी सी बालिकुदा क्रॉस है बेले जेहेतु श्रीमंदिर से जड़े बहुत बड़ प्रतिष्ठित व्यवसायी से नियमित श्रीमंदिर जाती श्रीमंदिर बहुत पंडा पड़ियारी सेवक सहित तांकर निजस्व संपर्क बहुत निबिड़ संपर्क अच्छी हठात कि से फोन कले जड़े आप जानते श्रीमंदिर रे थांती कमांडर जड़े थांती कमांडर माने नीतिकांति सब नियमर जे मुख्य बुझाबुझी करती केउ सेवक केतबेले आसबे ये करेंगे से कमांडर तांकर बहुत चिन्हा परिचय फोन कले कहले आज्ञा कौन ना रे आपण कौन आसुचंदी आसंतुनी आज ना कहीं ना महाप्रभुंकर सबू नीतिकांति सरला ही एवं चलती प्रतिमा आसवे खाली आरतीटा हम पौड़ पड़ज आउ 15 ରୁ 25 मिनट भितर बंद हो आपन कौटी अच्छे ना बालिकुदा ना आपन आसा तो 1.5 घंटा लगे से पौड़ बंद हो सी मत हठात कि से बसी पाखे से छोटू मत ये कथा कहीदे कहले आज्ञा भाई आ कहीं जा बंद हो मोर एत जोर राग चला मुझे ड्राइवर कहले रख ये गाड़ी
ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ରଖ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଚାଲିକିରି ପୁଣି ଯିବି, ଯେଉଁ ବାଟ ହେଲେ ଯିବି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଅଛି କି କେମିତି ଯିବି, ଆପଣ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ସେ ମୋ ସେଠୁ ହାତଟାକୁ ଧରି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଏତେ ଜୋର ରାଗନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷଣ କପି, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଦଗୁଣ ଅବଶ୍ୟ, ମାନିଲେ ବି ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ବଦଳେ ନା କେବେ। ବାପା ବି କହନ୍ତି, ଟିଙ୍ଗା ବୋଲି କହନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବେଳେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ସେ ଟିଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବହୁତ ଆପଣାର୍ପଣ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇଟା ରାଗି ହେଲେ ବି ଅଭିମାନୀଟା, ରାଗଟା ମୋର ଏଠି ହୃଦୟରେ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ନା ଜୀବନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହିଁଛି ନା ଚାହିଁବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହୁଏତ କାହାର ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥାଇପାରେ କି କୌଣସି ଭଲ କାମକୁ ନେଇକରି ମନରେ ଆସିଥାଇପାରେ ଯେ ଇଏ ଆମର ଏଇଟା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିନି କି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କି ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ କେବେ କିଛି କରିନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଇଏ ନାହିଁ, ସେଠୁ ମୁଁ ରାଗିଗଲେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ହାତଟାକୁ ଫଟକିନି ଧରି ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ମଉସାଙ୍କ ରାଣ। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ରାଣଟା ପକାଇଦେଲେ, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ରାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ଏକରେ ତ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏନା, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ଅଟକେଇଲେ, ମୋର ଭୁଲ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା, ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ହେଲା କେମିତି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ? ନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ କହୁଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ମାନୁଛି ଯେ ତା'ର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସେଇ ତିକ୍ତତା ଆଉ ବଢ଼େଇବା ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ମାନି ଯାଉଛି ହଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ତରରୁ ମାନୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତିକ୍ତତା ବଢ଼େଇବା ମଣିଷର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ ମାନିବା ପରେ ଯଦି ଆଉ ତିକ୍ତତା କିଏ ବଢ଼ଉଛି, ତା'ମାନେ ସେ ମଣିଷ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ବାଟରେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ଜୋର ରାଗିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ରାଗିବାର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେ ଯେ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ? ଏତେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସେତେବେଳେ କେତେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବିକଳ ହେଇକି ଯାଉଛି, ମୋ ମନରେ ଝୁରିବାର ପଣ, ସେ ଏତେ ସାହସ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଇଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 1:45 ପାଖାପାଖି, ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି 20-25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିଯିବ, ତା'ର ଠିକ୍ 1:15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ତ ସେ ଟିକେ ମୋଟା ଶରୀର ତାଙ୍କର, ସେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲି ମୁଁ ଯାଉଥାଏ। 22 ପାହାଚରେ ପଣ୍ଡା କିଛି ବସିଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ କାହିଁ ଯାଉଛ? ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁ ଯାଉଛ? ମନ୍ଦିର ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ଇଏ ସେ ଦୌଡ଼ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ, ଆଉ ମୋତେ ତ କିଛି କହିବେନି, ପଛକୁ ଅନେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ମୁଁ ହସୁଛି। ସେ କହିଲେ, ସିଏ ବି ମନେ ମନେ ଟିକେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜି ଇଏ ପାନେ ପାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଫେରେ ଯିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରାଗିକିରି ଆସିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିନାହିଁ, ବସିଛନ୍ତି, ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀର ମୁହଁ ନୁହଁ, ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚିତ୍ର ଠାଣି ଥିବ, ବିଚିତ୍ର ଚାହାଣୀ ଥିବ, ବିଚିତ୍ର ହସ ଥିବ, ମନବୁଲା ଆଖି ଥିବ, ମନବୁଲା ହସ ଥିବ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ବେଗା ନିଜସ୍ୱ କରିକିରି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର, ସବୁଠାରୁ ମନବୁଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହା ସହିତ କାହାର ମିଶିବନି, ସମସ୍ତେ କହିବେ କାଳିଆ ମୋର, କାଳିଆ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଛି, କାଳିଆ ମୋତେ ହିଁ ଅନେଇଛି, କାଳିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଟିଆ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ରତି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ
केही नथांती मंदिर रे भक्त जो दर्शन करिया को मात्र 2-3 जन थिले। बुझ जेतबे पचारू आंकर तो बहुत चिन्हा मोर भी किसी चिन्हा सेतबे एते क्लोज ही नथिले पंडा पड़ियारी किसी घटना पाई चिन्हा बहुत संपर्क हो गला मोर सेतबे जेतबे पचारे कौन होइछि पहुड़ पड़ी जावा कथा आपण माने कहितले पचारे ना कौन करवा शेष बेलू आप जानते महाप्रभु जो शयन करते जो शोवा बेले और अद्भुत अद्भुत सी अद्भुत विरल सी विरल जमी चंद्रग्रहण में देखिए सूर्य पराग रे देखिए जगत में जिते देवभूमि अच्छी देवे देव देवता मंदिर अच्छी पौड़ पड़ो नीतिकांति हेनी महाप्रभु को देख खोला थे केवे देखी निजे विग्रह आस्थान छाड़ी बाहर को आसबार कौटी देखी क्या मो महाप्रभु ना से सीमित रुहंती से काठ दिह भितर सीमित न आपणार सजीव सी सबुठार सतेज सी सजीव सी आपणार पण अच्छी भावर समुद्र से डेइबा कथा डेइबे रथयात्रा डेइबा कथा डेइबे भावर समुद्र को भक्तर भावर लुह भितर को डेइबा कथा डेइबे पंडी रे नाची नाची आसवा कथा आसबे विचित्र से सेई तो महाप्रभु नियारा सेई तो महाप्रभु आखि नियारा सेई तो महाप्रभु चाहणी नियारा सेई तो महाप्रभु अधर नियारा सेई तो महाप्रभु महाबाहु नियारा सेई तो महाप्रभु पुरुषर अंग होकर नारीर सबुजाक पिंधिथे से तो से मनोलगा से तो गभा मनोलगा से तो दयना मनोलगा से तो नाकचଣା मनोलगा तो हृदयवल्लभ मनोलभा से तो पैरमाला आप ए महाबाहु बड़ भाई महाबाहु पर्यंत लंबित हम गोटे बंधन गोटे आवेगर भाई भौणी भितर जो संपर्क आवेगर अभिमान भाई भौणी भितर हुए आपणार्पण भितर हुए अभिमान से अभिमान आपणार्पण को आहरी मजबूत कर दिए जमती पैरमाला महाप्रभुंकर ये महाबाहु लंबी आसी तब बड़ भाई महाबाहु पर्यंत मझीरे भौणी थे समस्त से आपणार बंधन भितर महाप्रभु सेमती नियारा से दिन से घटीला शेषको जिते महाप्रभु शयन करती जमती आपणकर जाईफल पानी गोटे कुड़ुआरे पड़िकी पीवा जमी पीकरी शुअंती ता पूर्व दही पखाड़ ये खाई शुअंती देख तो केते विचित्र दुनिया रे एमती कोटी मंदिर ना जोटी कि नीतिकांति भितर थी एतटा बेले पौड़ पड़ो एतटा बेले सेज आड़ती हम ये हम ये कि नहीं भक्तर अधीन से मंदिर रे एमती कौनसी जेते जेते प्रशासक आसतु जेते सरकार अच्छु जेते जिया राजा आसतु जेते ये जगतर नाथ सी जगतर नाथ केवल तांको इच्छा रे ही आतजात हुए से मंदिर रे पौड़ तांको इच्छा रे बढ़े कई केबे कही परिबनी जे एतेटा बेले मु पौड़ पकईदेवी नीतिकांति ठीक करी यही समय पहुँचे दे तांको इच्छामय सी इच्छा विहारी तांको इच्छा बिना पत्र भी हले ना से दिन भी सही आईला से दिन से आईला मो मन जमी गर्व कहे मुझे गोटे विराट भक्त हो गली महाप्रभु को मु जो गर्व सहित बाटर झगड़ा करी गाड़ी ओह्ल पड़ुली मो जो मन में अहंकार थिला जे नाई मु जाऊँगी माने कौन महाप्रभु पौड़ पकईदेवे आगुरी सेमती किसी कहते ना मो मन में अहंकार आसी न था देखिली से जो दही पकाड़ा से मारा हो सेतबेल को पौड़ पड़ा समय सेतबेल को भंडार घर भी बंद है सेतबेल को रोषघर भी बंद है खबर दिखाई महाप्रभुंर सबू सेवक था तार भी पालिया सेवक भंडार मेकअप था शुआर था शुआ तापर पालिया सेवक था खबर दवापाई जे राति अधे खबर माने आड़े रोषघर बंद है भंडार घर बंद है भंडार घर अरुआ चाउल आसो तापरे कुड़ुआ आसो रोषघर ये बस फेर दही पखाड़ हम जेपर्यंत नीतिकांति एमती महाप्रभुंर से रहस्यमय से कौन सी नीतिकांति के बंद हेनी जेपर्यंत प्रति नीतिकांति न सरी महाप्रभुंर पौड़ हम ना आ कौन सी नीतिकांति के बंद हुए ना से दिन ये मो मन माने जे महाप्रभु कृपामय महाप्रभु मु आपण पाखक जिते आसी मन जो कहे आप बस मत अने बस हठात कि मो आखिरे पड़ जाइए
ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ତା ଦେହରେ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମୁରବୀ ସିଏ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ସିଏ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ସିଏ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ମା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଛୁଆର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ଛୁଆଟା ହୁଏ, ତାର କୁଆ କୁଆ ହଠାତ୍ ବାହାରିଯାଏ, କାଳିଆରେ ତୁ ଆକୁ ସାହା। ଜନ୍ମରୁ ଷଠି ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାପରେ ତା ଷଠି ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିବାହ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଉଛି ବାପାଟିଏ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଧରି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଆପଣ ଆସିବେ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ତା ଘରର ମୁରବୀ କରି ରଖେ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ କରି ରଖେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କରି ରଖେ, କିଏ ତାକୁ ବାପା କରି ରଖେ। ସେ ଭଲ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଠାକୁର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ବାଗିଆ ସମ୍ପର୍କ ନିଭେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବାପା କରିଦେଲେ ନା, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେଉଁ ବାପା ଏମିତି ବାପା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାଇ କରିଦେଲେ ନା, କେଉଁ ଭାଇ ବି ଏମିତି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଗିଆ ଭାଇ ସାଜି କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ଲଗେଇଦେବା ବାଗିଆ ଭାଇ ନାହିଁ। ପୁଅ ଯଦି କରିଦେଲେ ନା, କେଉଁ ମା ତାକୁ ପୁଅ କରିଦେଇଛି ନା, ନିଜ ପୁଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ପଛେ, ନିଜ ପୁଅ ଆଡ଼େଇ ଦେବୁ ପଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଆଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଅନୁଭୂତିରେ କହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ ମାଆକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମିତି ବୋଧହୁଏ ସେଦିନର ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାପାଟା ବୋଧେ ଅଳି କରିଥିଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୁରା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋତେ ଆନନ୍ଦରେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, ଆମେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ନ ଆସିକିରି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆସିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଥିଲି ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ସେଠି ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲେ, ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଇଏ କଲା। ତାପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ମୋର ଆସିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ, ମୋତେ ବୋଧେ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ, ମୋତେ ବୋଧେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥିବ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଥିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି, ଦହି ପଖାଳ ମାରା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କେତେ ଘମଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିଚ ନର୍ଦ୍ଦମାର କ୍ରୀଡ଼ା। ମୁଁ ମନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆସିବ, ମାନେ ମନରେ କେମିତି ଆସିଥିବ ଯେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ଅଛି, ଏଇଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଆଉ କାହାକୁ ତ ଦେଖାହେଉନଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖାହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ସିଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ଯିଏ ଚିହ୍ନା ଥିଲେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସି ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଗଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହରିବୋଲ ଦେଇକିରି ଗଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ି ଯାଉଛି, ବୋଧହୁଏ ସେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅହଙ୍କାରଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ଅହଙ୍କାର ପିଣ୍ଡ ହେଇଥିବି ନା, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ପିଣ୍ଡ ଯେ ଭାବୁକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ପିଣ୍ଡଟା ଗଡ଼ୁଥିବ, ତାକୁ ତ ସତ ଚଟକଣା ଦେବେ। ହାତ ନାହିଁ ସିନା ଏତିକି, ସେତେବେଳେ ଗୁବା ଦିଅନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ଚଟକଣାଟାରୁ ଗୁବାଟା ବହୁତ କାଟେ, ଏଠି କାଟିବ ଆଜ୍ଞା, ଚଟକଣାଟା ଏଗୁଡ଼ା କାଟେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁବା ମାରେ ନା, ଏଠି କାଟେ, ବହୁତ କାଟେ। ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକିରି ସେଠି ହରିବୋଲ ଦେଇକିରି, ସେତିକିବେଳେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ, ରାତି 2ଟା କେତେ ହେବ, କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଶୁଭୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କମଳାକାନ୍ତ। କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱରରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଶୁଭୁଛି।
शब्द समस्ते मु भी शब्द कौटे आसूची इते सुंदर माने अनेक गुड़े स्वर एका संगे गाई गाई आसुच्च जो शब्दटी से पाखक आखिरे पड़ी जड़े बाबू सी भी निजे अंध सांगे 20-25 जन सबू झी मैंने बसते जन्मांध समस्त धरिकी एमती धरी समस्ते एका संगे गाँच मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमलाकांत मु तले गढ़ुची अहंकारी पिंडटा मु तले गढ़ुची मत गड़े दिया जिते जे ये गोटे बड़ भक्तटा आपाई महाप्रभु अपेक्षा करते ये आसला ये देखईदेला ये अरुआ चाउल अच्छी ये अबड़ा कुड़ुआ अच्छी आरिपाई हो किंतु भावर भंडार जी से अपेक्षा करी रही माड़ तो दब मते से देखे दबा को चाहूँगी मु कहाँपाई अपेक्षा करी पहुँची जल्दी सामने समस्ते शब्द मुझे मोर शून्य हो जाइए महाशून्य को मो विवेक चली जाइए मु लोटी पड़ुची महाप्रभु को हल्ई आखिरे जीति अनुशोचनार लुह नथिला लुह थिला एमानक भावर सामने थिबा भाव समुद्रर मो कालिया ठाकुर मुह चका आखिरे जो चमक आसी जाइतिला जेतबेले एमाने जन्मांध आंख आखि भितर को बसी रही से एमानकु देखी चका आखिरे अपूर्व चमक आसीतिला चका आखि बहुत किछि कहि जाउतला सेही मुहूर्त रे कहि जाउतला देख मु एमानकु अपेक्षा करतली तते नु तू कौन टे कि सेठू पंडा माने मते कहउचंदी आज्ञा टिके एमानकु आपण तो महाप्रभु को कथा बढ़िया कहती मु कहली मूर्ख मु गोटे पाषांडटा मु गोटे मुकटा मु गोटे जन्म मुकटा मु गोटे गबटा मु कौन कह मो मत कि कहतुनि मु माने भूलुंडी तो हो सारे मु जो माने सबकि लोप पाईगला मु कौन महाप्रभु को कथा कह भल कहे ये कहे अरे भल तो सही है मत जो शक्त चटका ना आपन टिके आंको दर्शन करे दियंतनी आपन टिके आपन को आखिरे मान को महाप्रभु को हल्ई महाप्रभु को अनौची चका चका आखि बड़ चका चका आखि एमान को मुँह को अनाऊँच आंकर आखि गुड़ा पशि जामती चका आखि प्रकृत में आप देखु गोटे जन्मांध को देखिए प्रतिटी जो 17-18 जन झील मैंने छोट हो बड़ हो जो ठियाई समस्ते गोटे 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 जगन्नाथ साजी होती मो आगे
ପ୍ରତିଟି ମୁହଁରେ ସେଇ ଚକା ଆଖି। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଉଛି, ଗୋଡ଼କୁ ଛୁଇଁ ସେ ମୋ ଉଣ୍ଡାଳିକିରି ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ସ୍ୱରରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ଶୁଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ଭବାନୀ ପାଢ଼ୀ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ପଣ୍ଡାମାନେ ନା ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଲୀଳାମୟ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଏ ଜଗତ ଧନ୍ୟ, ଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ଧନ୍ୟ, ଏ ସ୍ଥାନ ଧନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଧନ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫରକ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ କେବେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫରକ ଦେଖେ ନା। ଯିଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫରକ ଦେଖିଥିବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ କେମିତି? ସମୟ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ମୁଁ ଏଇଟା ପାପ କଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ କଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇକିରି। ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହଁରେ ଚକା ଆଖି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ବାସ୍ ସେତିକିବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ? ପିଲାମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଭଜନ ସମାରୋହ ଗୋଟେ ଥିଲା 22-23 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା। ଭଜନ ସମାରୋହ ସରିଲା 2ଟା ପାଖାପାଖି, 1:30 2ଟା ପାଖାପାଖି। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏ ପୁରୀ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ସାର୍ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ କହିଲେ, ମାନେ ଭବାନୀ ସାର୍ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲା ରାତି 2ଟା ବାଜିଲାଣି, ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଥାଉ। ପଡ଼ା ନା ସାର୍, ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଥାଉ, ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ଦେଇକି ତ ଆସିବା। ନା କାହିଁ ଯିବରେ? ନା ସାର୍, ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାତି ବି ଫାଟି ଯାଇଥିବ। ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି ସେମିତି କଲେ। ପିଲାମାନେ ଭବାନୀ ସାର୍ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲା କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭବାନୀ ବାବୁ ନିଜେ ବି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ? ଆମେ କିଛି ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ, କାଳିଆ ତ ଆମକୁ ଦେଖିବ ନା। ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ହିଁ ଦେଖେ। ଆମେ ଆଖି ଥାଇକିରି ଅନ୍ଧ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ସବୁ ନ ଦେଖିବା ପରି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା ପରି, ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଝୁରିଛ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଅନେଇକିରି ବସିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିବନି ଆଜି। କାହିଁକି ନା ତମେ କହିଛ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେଇକିରି ବସିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି। ସେଦିନ ବି ସେ ଏହା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପହୁଡ଼ ବି ପଡ଼ିନଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲା, ସବୁ ତ କହିବା ମାନେ ମୋ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି କହିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଭାବରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭାବ ଦେଖିକିରି, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ଦହି ପଖାଳ ଆସିଲେ, ଦହି ପଖାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ସେଇ କୁଢ଼ୁଆ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଲାଗି ଦହି ପଖାଳ ଆପଣ
निज हाथ में बांटी दिंतु प्रसाद टिके पाई दिंतु महाप्रभु को मुँह को नहीं सत जमी महाप्रभु कहते अरे तोर योग्यता केते अच्छी एमानको तो हाथर एत योग्यता नहीं जे एमानको तो हाथ में दही पखाड़ दबु मुक्ति पाइबू तू से दे दही पखाड़ से टिके टिके तते दिंतु बोध हुए से दिन महाप्रभु मते अहंकार रु मुक्ति देते बोध हुए महाप्रभु मते मनर जो अहमिकार मुक्ति देते प्रतिटी पिला महाप्रसाद टिके टिके पाउले दही पखाड़ मो हाथ में टिके टिके देते प्रतिटी काणीचा भितर मो हृदय भरी जाऊला मोर अंतर थरी जाऊला अनुभव करुली महाप्रभुंकर से अंगर स्पर्श को एमान हाथ में दही पखाड़ स्पर्श भितर बाहर को आसलु तापरठू भवानी बाबू सहित मोर बहुत जमी पारिवारिक संपर्क भवानी बाबू सेठी 200-300 से भल चाकरी भी करते सर्वस्व छाड़िकी ये पिलामानंकु रखिकी 2टा स्कूल भी चलाउछंती मु आदरे भवानी बाबूंकर से स्कूल अकाउंट नंबर देवी जदि आपण माने आपणकर मु तो कहबिनी साहाय्य परिवार सदस्य से माने आपण माने आपण मानक परिवार सदस्य भाविकी आपण इच्छा अनुजाई आपण माने तांको कतिकी पठेई परिबे तांकर खाइबा पीबा पई एबे एई 25 तारीख जाए आमे तो गोटे परिवार सदस्य परी भवानी बाबू जदि कटक पाखापाखि हाँ आउ गोटे कथा आप गोटे भिडियो कही आपको केमती बड़दाण्डे प्रति वर्ष रथयात्रा 7 दिन जाक महाप्रभु भवानी बाबू को से जो ट्रुप को पूरा महाप्रभु से गुंडीचा मंदिर पाखे अनेक वर्ष धरी स्वतंत्र स्थान महाप्रभु ही देते 7 दिन जाक प्रति राति अखंड भजन समारोह से माने करती एबे भी प्रथम करी आरंभ कर महाप्रभुंकर 32 बेश एबे केन्द्रापड़ा चलती मत बारंबार फोन करते जे जीवाई से मार्च मास कम व्यस्तता भितर जापर ना यदि महाप्रभु कृपा करती निश्चय जीवी निश्चय भवानी बाबू को अनुरोध करी तांकर से जो पिला माने गाइथबा मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमलाकांत तादूर जदि किसी क्लिप पठेबे आउ एते सुंदर जेतबेले से भजन परिवेशन करती 5 घंटा लगी जाए महाप्रभु बड़ ठाकुर माँ सुभद्रा आउ प्रभु सुदर्शन जो बड़ सिंहार बेशटी करती जेतबेले से जो मंच उपरे आपन को छाती पूरी जो आपन लागे घरे घरे श्रीमंदिर दांड दांडे श्रीमंदिर यही तो आम महाप्रभु यही तो महाप्रभु अच्छा आखिरे सीना आम देखिपारूना सी तो आमको देखुं ना अंतर को सी पढ़ती आज्ञा।